अच्छा खाना पीना लंबी ज़िंदगी की अलामत है। इसलिए जो लोग अपनी सेहत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ऐसी चीज़ों को खाने से परहेज़ करते हैं जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह हों। ख़ास तौर पर बाहर के खाने हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि घर पर तैयार की जाने वाली चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन आजकल के दौर में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि सिगरेट नोशी, पान, शराब, पारी जैसी चीजों का इस्तेमाल भी ज्यादा करते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो कि इन चीजों के बिल्कुल भी करीब नहीं आते और घर पर तैयार की जाने वाली कुदरती और सेहतमंद चीजों का इंतखाब करते हैं। लेकिन इन चीजों से परहेज करने के बावजूद भी उन्हें सेहत से जुड़ी संगीन बीमारियों में मुब्तला होना पड़ता है और ये मसला इसी वजह से पैदा होता है कि वो खाने से मुतल्लिक जरूरी परहेज और एहतियात नहीं करते, जो कि हमारी सेहत पर बुनियादी असरात डालती है। खाना खाने और खाना खाने के बाद किए जाने वाले तमाम तर काम हमारी सेहत पर बहुत ज्यादा असर अंदाज होते हैं। ज्यादातर लोग खाना खाने के बाद ऐसा काम करते हैं जिससे ना सिर्फ खुराक सही तरीके से हजम हो पाती है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं, क्योंकि खाने में से मिलने वाले जरूरी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से जिस्म में कमजोरी बढ़ जाती है और नई नई बीमारियों का भी हमला होता जाता है। क्योंकि अगर खाना खाने के बाद की जाने वाली गलतियों से परहेज न किया जाए तो इसकी वजह से आपको संगीन बीमारियों में मुब्तला होना पड़ता है, जिनमें जोड़ों का दर्द, थायराइड्स, आंखों की कमजोरी, जिगर की खराबी, थायराइड, सांस की बीमारियां, बालों का झड़ना, दिमाग की कमजोरी, दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर और मर्दाना कमजोरी जैसे मसाइल भी इन्हीं गलतियों की वजह से पैदा होते हैं। इसके लिए आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं ऐसी की जाने वाली गलतियों के बारे में जो कि हमारी जिंदगी को तबाह कर रही हैं और ज्यादातर लोग इन मसाइल का ही शिकार हैं, जिनको हम तर्क करने से एक सेहतमंद जिंदगी बसर कर सकते हैं। स्मोकिंग यानी कि सिगरेट नोशी। इस बात से हम सभी लोग वाकिफ हैं कि सिगरेट नोशी हमारी सेहत को तबाह करने के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। ज्यादातर लोगों की यही आदत बन चुकी है कि वो खाना खाने के फौरन बाद ही सिगरेट पीते हैं, लेकिन जब कोई भी आदमी खाने की फौरन बाद सिगरेट पीता है तो ये सेहत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि खाना खाने के फौरन बाद सिगरेट पीने से इसका असर हमारी सेहत पर 20 गुना बढ़ जाता है और खाया जाने वाला खाना भी ठीक तरह से हमारे जिस्म को नहीं लगता, क्योंकि सिगरेट के केमिकल्स हमारे खून में इकट्ठे हो जाते हैं जो कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी पैदा कर देते हैं। खाना खाने के बाद सोना। अक्सर लोगों की ये आदत है कि वो खाने के बाद ही सोने या लेटने की आदत में मुब्तला हैं। ऐसा करना सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इसी वजह से खाने और सोने के दरमियान 2 घंटों का वक्फा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर लोगों का ये भी मानना है कि खाने के बाद वॉक करना भी सेहत के लिए मुफीद है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि खाना खाने के बाद फौरन वॉक न की जाए, क्योंकि हमारी खुराक का डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो इस वक्त निजामे हाजमा में खून का बहाव भी तेज होता है और अगर इस दौरान फौरन ही वॉक शुरू कर दी जाए तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। इसी वजह से खाना खाने और वॉक के दरमियान 30 मिनट का वक्फा लाजमी है। खाने के बाद मीठा खाना। अक्सर जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद मीठी चीज खाने को दिल करता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में मीठी चीजों का इस्तेमाल करने से परहेज किया जाए तो ये हमारी सेहत के लिए फायदा मंद है। इनकी बजाय आप गुड़, मिश्री और देसी चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तमाम तर मीठी चीजों में चीनी की ज्यादा मिकदार शामिल की जाती है और चीनी को तैयार करते वक्त इसमें से तमाम तर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल जाया हो जाते हैं और केमिकल्स की ज्यादा मिकदार ही बाकी रह जाती है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरे का बाइस है। इसी वजह से आप खाने के बाद चीनी से मिलकर बनी चीजों को खाने से परहेज करें। खाने के बाद पानी पीना। खाने के फौरन बाद ही पानी पीना भी हमारे जिस्म पर बुरे असरात मुरतब करता है, क्योंकि ऐसा करने से खुराक सही तरीके से हजम न होने की वजह से तरह तरह की बीमारियां पैदा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। 100 में से 60% लोग ऐसे हैं जो कि खाना खाने के फौरन बाद ही पानी पीते हैं, लेकिन ये आदत सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरे का बाइस
باعث ہے۔ اس کے لیے کھانا کھانے سے پہلے اور کھانے کے درمیان پانی پینا مفید ہے، لیکن اگر کھانے کے بعد پانی پیا جائے تو اس سے ہم صحت پر برے اثرات پڑتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے خوراک کو ڈائجسٹ کروانے والے اپنا کام کرنا بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈائجسٹو ڈس آرڈر پیدا ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی آپ کو سنگین بیماریوں کی شکل میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ان کاموں کے علاوہ دو اور غلطیوں کو بھی اپناتے ہیں، جن میں کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد ٹوتھ پیسٹ کرنا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد ٹوتھ پیسٹ کرنا ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے دانتوں کی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں، اور آج کل کے بڑھتے لائف سٹائل میں کھانے کے فوراً بعد کولڈ ڈرنکس پینا بھی ٹرینڈ بن چکا ہے۔ لیکن آپ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ کولڈ ڈرنکس پینے کی عادت ہماری صحت کی پانی سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کے اندر پائے جانے والے کیمیکلز ہمارے پیٹ میں نہ صرف خرابیوں کو پیدا کرتے ہیں بلکہ پیٹ میں ایسڈ کی مقدار میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹ سے متعلق بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چائے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے بعد گرم گرم چائے کا ایک کپ پینے میں ضرور اچھا لگتا ہے اور بہت سے لوگوں کی عادت میں بھی شمار ہوتا ہے، لیکن صحت کے لحاظ سے یہ عادت بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ دراصل چائے میں ایک ایسا عنصر ہوتا ہے جو جسم میں آئرن جذب کرنے کی صلاحیت کو انتہائی کم کر دیتا ہے۔ جب ہم کھانا کھا کر چائے پیتے ہیں تو چائے کی وجہ سے ہماری خوراک میں شامل آئرن جسم میں جذب نہیں ہو پاتا اور ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ آئرن ہمارے خاص طور پر خواتین کے لیے کتنا ضروری ہے، جبکہ چائے کی ہمارے جسم کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے خوراک میں شامل آئرن سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو کھانا کھانے کے فوری بعد چائے سے گریز کرنا چاہیے۔ ٹھنڈا پانی نہ پئیں۔ گرم موسم میں ٹھنڈا پانی سب کو ہی اچھا لگتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد بھی ہم میں سے اکثر لوگ ٹھنڈا پانی ہی پیتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی صحت کا خیال اور آپ کسی بھی طرح کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی کا استعمال فوری طور پر ترک کر دیں۔ اس کی جگہ آپ سادہ پانی پی سکتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی ہمارے نظام ہاضمہ کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ جب خوراک اچھی طرح ہضم ہی نہیں ہوگی تو وہ ہمارے جسم کو بھلا کیا فائدہ پہنچائے گی۔ اس لیے اب گرمیوں کے موسم میں چاہے کتنی ہی طلب کیوں نہ ہو، کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی کا استعمال آپ کو ہرگز نہیں کرنا۔ زیادہ کھانے کے باعث ہمارے معدے کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ کوشش کریں کہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ آپ کو زیادہ کھانا کھانا پڑے۔ یوں معدے کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اور معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کمزور معدہ کئی طرح کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے کھانا اتنا ہی کھائیں جتنی ضرورت ہو۔ کھانے کے بعد نہانا بالکل نہیں۔ کھانا کھانے کے بعد نہانے کی عادت آپ کے نظام انہضام کے عمل کو سست کر دیتی ہے۔ دراصل کھانے کو ہضم کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس توانائی کا انحصار ہمارے دوران خون پر ہوتا ہے۔ جب ہم نہاتے ہیں تو ہمارے جسم کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، جس سے دوران خون متاثر ہوتا ہے اور جسم کو وہ توانائی نہیں مل پاتی جو اسے خوراک کو ہضم کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے نہا لیں۔ کم سے کم 2-3 گھنٹے بعد کھانا کھانے کے نہانا چاہیے۔ اگر آپ بھی ایک صحت مند زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کھانا کھانے کے فوراً بعد ان کاموں کو کرنے سے پرہیز کریں تاکہ آپ سنگین بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں اور صحت مند زندگی کو دعوت دے سکیں۔ کھانے کا مقصد جسم کو توانائی فراہم کرنا ہے تاکہ اللہ کے احکامات کی پیروی میں کارگر ہو سکے۔